सुनोगे जो मास्टर्स होते हैं वो जल्दी समझ जाते हैं कि वो जिसकी पैदाइश है बच्चों को सुनाने वाली अमर चित्र कथा नहीं है। It's a fairy tale for grown-ups. লাঠিটা সুজি দিলে অনেকটা সুজি দিলে ভালো লাগলো ঝুলি হলো না না আমি আগে সন্ধ্যেবেলায় ঝুলি নিয়ে এখন ভালোটা বড় হয় হ্যাঁ ঠিক আছে तुम्हारे पैसे मिले काम दाও मुझे তোমরা একটু আশীর্বাদ করে দাও শুনছি রে আমাদের যে নিয়ম আছে তো দাঁড়াও খাইয়ে নি আগে ও আমাদেরকে বাঁধবি আর আছে এদের তোর একটা বানিয়ে দি না মিষ্টি খাবো